Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে তোমাদের শিখিয়েছিলাম যে ফাইনাইট ভার্ব কোনগুলো। ফাইনাইট ভার্ব কোনগুলো? যেগুলো নাম্বার, পারসন আর টেন্সের সাথে চেঞ্জ হয়। আমি তোমাদের लास्ट वीडियो एगुलो परिष्कार করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। मेरा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि फाइनाइट वर्ब क्या है। जो वर्ब पर्सन, नंबर, टेंस से चेंज हो जाता है, मतलब पर्सन चेंज होने से वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, नंबर फिर टेंस चेंज होने से ये वर्ब चेंज हो जाता है, वो सब है फाइनाइट वर्ब। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है और ये कितने प्रकार का है। আজকে আমার ভিডিওতে আমি তোমাদের শেখাবো যে নন ফাইনাইট ভার্ব কাকে বলে এবং এর কটা প্রকার আছে। ওকে, এখানে দেখো নাম্বার 1 সেন্টেন্স, হি ইজ স্লিপিং। নাম্বার 2 সেন্টেন্স, হি লাইকস স্লিপিং। নাম্বার 3, হি স আ স্লিপিং ম্যান। প্রথমটা দেখো, প্রথম সেন্টেন্সে স্লিপিং, সেকেন্ড সেন্টেন্স স্লিপিং, থার্ড সেন্টেন্স স্লিপিং, মানে ভার্বের একই ফর্ম কখনো হয়ে যাচ্ছে মেইন ভার্ব, কখনো জেরান্ড, কখনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। বোঝা গেল? হি ইজ স্লিপিং, সে ঘুমাচ্ছে। হি লাইকস স্লিপিং, সে ঘুমানো পছন্দ করে। নাম্বার 3, হি স আ স্লিপিং ম্যান, মানে একটা ঘুমন্ত লোককে সে দেখেছিল। হি ইজ স্লিপিং, वो सो रहा है। He likes sleeping, वो सोना पसंद करता है। नंबर 3, he saw a sleeping man, वो एक सोए हुए आदमी को देखा। ये तीनों सेंटेंस में स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, लेकिन ये जो वर्ब है इसका फॉर्म चेंज हो जा रहा है। पहला वाला सेंटेंस में स्लीपिंग है मेन वर्ब, दूसरा वाला सेंटेंस में स्लीपिंग है जेरंड, तीसरा वाला में है स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तीनों जो प्रकार है एक्चुअली क्या है? ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का है? ये 3 प्रकार का है, इंफिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। তাহলে দেখো যে এই তিনটে যে আমি এখানে লিখেছি এটা আসলে কি নন ফাইনাইট ভার্বের एग्जांपल। আর নন ফাইনাইট ভার্বকে আমরা বলি ডাবল পার্টস অফ স্পিচ। এটা 3 প্রকার, ইনফিনিটিভ, জেরান্ড, পার্টিসিপল। এটাকে ডাবল পার্টস অফ স্পিচ কেন বলা হয়? কারণ এটা যে পার্টস অফ স্পিচ অন্য পার্টস ऑफ स्पीच काजटा करे। ठीक है, इसको हम लोग क्यों डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं? क्योंकि ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच और काम जो करता है दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। एक है इन्फिनिटिव, एक है जेरंड और एक है पार्टिसिपल। ठीक है, এবার ইনফিনিটিভ কাকে বলা হয় দেখো, ইট ইজ দা বেস ফর্ম অফ আ ভার্ব অফেন প্রিসিডেড বাই টু। বেস ফর্ম কোনটাকে আমরা বলি? V1, V1, V2, V3, V4। তাহলে V1 কে আমরা বলি বেস ফর্ম। তো ইনফিনিটিভ যখন আমরা লিখি সেই ভার্বটা V1 বেস ফর্ম যেটা হয় তার আগে আমরা 2 লাগাই। ওকে, 2 প্লাস বেস ফর্ম অফ দা ভার্ব V1। ইনফিনিটিভ কয় প্রকারের? 2 প্রকারের। একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ বা ফুল ইনফিনিটিভ যেটা 2 প্লাস V1, আর একটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ যেটা উইদাউট 2। अभी देखिए इंफिनिटिव किसको कहते हैं? इट इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय 2। वर्ब का कितना फॉर्म होता है? V1, V2, V3, V4। तो ये जो V1 है वो है बेस फॉर्म। ठीक है, वो जब लिखते हैं हम लोग उससे पहले जब 2 देते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव। 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। ठीक है, और ये इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक है इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव, वो है 2 प्लस V1, और एक जो है वो है बेयर इन्फिनिटिव, वो है विदाउट 2। ठीक है, ये बेस फॉर्म हम लोग जब लिखते हैं उससे पहले 2 नहीं लिखेंगे तब वो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, और बेस फॉर्म के पहले हम लोग जब 2 लिखते हैं तो वो हो जाता है फुल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्क्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। একটা বাক্যে ইনফিনিটিভ কিসের কাজ করে? কোন নাউনের কাজ করে বা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে বা অ্যাডভার্বের কাজ করে।
বুঝা গেল? ইট ইজ ইউজড অ্যাজ আ সাবজেক্ট, অবজেক্ট অর কমপ্লিমেন্ট ইন আ সেন্টেন্স। আর এটা একটা বাক্যে কি হিসাবে ব্যবহার হয়? একটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট বা कॉम्प्लीमेंट हिसाब हो जाएगा ना। अभी देखिए इंफिनिटिव वर्ड्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में ये इंफिनिटिव किसका काम करता है? नाउन का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है और कभी एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में ये कैसे यूज होता है? सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, कभी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है और कभी कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, पर देखो ইনফিনিটিভ অ্যাজ আ নাউন, মানে ইনফিনিটিভ যখন নাউনের কাজ করছে সেটা এক্সাম্পলটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি। নাম্বার 1, প্রবাল ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয়। প্রবাল কি? প্রবাল একটা বুদ্ধিমান ছেলে। এখানে আমরা দেখছি যে প্রবালটা নাউন, এটা অরিজিনাল নাউন। ঠিক আছে, প্রবাল নাউন আর এটাই সাবজেক্ট। সাবজেক্ট কাকে বলা হয়? একটা সেন্টেন্সে যে কোনো কাজ করে বা যার সম্বন্ধে আমরা বলি সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট। তাহলে এখানে প্রবাল ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয়, প্রবাল একটি বুদ্ধিমান ছেলে, প্রবালটা হয়ে গেল নাউন। পরের সেন্টেন্সে দেখো টু রান ইজ আ গুড এক্সারসাইজ। তাহলে এখানে টু রানটা হয়ে গেল সাবজেক্ট, এটাই নাউন, এটাই ইনফিনিটিভ। তাহলে রান আমরা জানি যে দৌড়ানো, কিন্তু টু রান সেটা হয়ে গেল ইনফিনিটিভ। তাহলে প্রবালটা একদম অরিজিনাল একটা নাউন আর এটা হয়ে গেল ডুপ্লিকেট নাউন, রাইট? টু রান ইজ আ গুড এক্সারসাইজ এর মানে হচ্ছে দৌড়ানো একটা ভালো व्यायाम। बुझा गया? अभी देखिए इंफिनिटिव कैसे नाउन की तरह एक वाक्य में यूज होता है। या पहला सेंटेंस है जो प्रोबाल इज एन, ये सेंटेंस में देखिए प्रोबाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। प्रोबाल एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। तो ये प्रोबाल है नाउन, एकदम कोई मिलावट नहीं है, एक एकदम ओरिजिनल है। प्रोबाल नाउन और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो कुछ काम करता है या जिसके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं एक वाक्य में, वही होता है सब्जेक्ट। और इधर क्या लिखा है? टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक बहुत ही अच्छा अनुशीलन है या व्यायाम है। ठीक है, तो ये टू रन जो है ये वाक्य में सब्जेक्ट है, नाउन है, इन्फिनिटिव है। ये रन जो है ये इसका मतलब तो दौड़ना, लेकिन उससे पहले जब हम लोग टू लिखते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव। और यहां हम लोग वो इन्फिनिटिव को नाउन की तरह यूज किए हैं। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, এবার দেখো ইনফিনিটিভ কিভাবে একটা বাক্যে অবজেক্টের কাজ করছে, মানে অবজেক্ট হিসেবে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আই লাইক আইসক্রিম। আইসক্রিম এখানে অবজেক্ট, এটা একটা নাউন, মানে আমি আইসক্রিম পছন্দ করি। তাহলে লাইকটা হয়ে গেল ভার্ব আর আইসক্রিমটা হয়ে গেল নাউন, কিন্তু এটা কি? অবজেক্ট। বুঝা গেল? আর আই লাইক টু প্লে, এখানে লাইকটা ভার্ব, এখানে হয়ে গেল এটা সাবজেক্ট, এখানে এটা সাবজেক্ট। এখানে যেমন আইসক্রিমটা অবজেক্ট হয়ে গেল, এখানে টু প্লেটা অবজেক্টের কাজ করলো, কিন্তু এটা নাউন। এখানে যেমন আইসক্রিম নাউন ছিল, টু প্লেটা নাউন, আর এটা অবজেক্ট, এটা ইনফিনিটিভ। আমি আইসক্রিম পছন্দ করি, আমি দৌড়াতে পছন্দ করি। ওকে, দৌড়াতে পছন্দ করি, তাহলে আমার পছন্দ করাটা হয়ে গেল কাজ। ঠিক আছে, পছন্দটা হয়ে গেল কাজ আর দৌড়ানোটা হয়ে গেল আমার नाउन। बुझा गया? अभी देखिए इंफिनिटिव कैसे ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं एक वाक्य में। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं। तो मैं जो हूं आई, ये हो गया सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, आइसक्रीम नाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं। तो यहां आई भी सब्जेक्ट है, ये लाइक जो है ये वर्ब है, टू प्ले ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये है इन्फिनिटिव, नाउन, नाउन इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अब लोगों को समझ में आ गया कि यहां इन्फिनिटिव कैसे नाउन की तरह काम किया और ऐसे सब्जेक्ट की तरह काम किया और यहां कैसे ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। ठीक है, এবার দেখো ইনফিনিটিভ কমপ্লিমেন্ট কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে। মাই ড্রিম ইজ টু পারচেজ আ ফ্ল্যাট। তাহলে এখানে বলছে যে আমার স্বপ্ন একটা ফ্ল্যাট কেনা। তাহলে মাই ড্রিম এখানে এটা হয়ে গেল সাবজেক্ট, ইজটা ভার্ব, টু পারচেজ আ ফ্ল্যাট। তাহলে টু পারচেজ এখানে নাউনের কাজ করছে, এটা কমপ্লিমেন্ট আর ইনফিনিটিভ। কি কোন জিনিসটা আমি কিনবো? ফ্ল্যাটটা কিনবো, মানে ফ্ল্যাটকে এখানে আমার কেনা হবে, রাইট?
তাহলে মাই ড্রিম ইজ টু পারচেজ আ ফ্ল্যাট, এখানে টু পারচेजটা হয়ে গেল कॉम्प्लीमेंट। बुझा गया? अभी देखिए इंफिनिटिव कैसे एक वाक्य में कॉम्प्लीमेंट की काम करता है। माई ड्रीम इज टू परचेज अ फ्लैट, मेरा जो सपना है एक फ्लैट खरीदना। माई ड्रीम जो है यह है सब्जेक्ट, यह है नाउन, इज जो है वर्ब, टू परचेज अ फ्लैट मतलब एक फ्लैट खरीदना, यही मेरा सपना है। ये टू परचेज जो है इधर ये है नाउन, ये कॉम्प्लीमेंट और एक इंफिनिटिव। तो आप लोग ये समझ में आ गया कि इंफिनिटिव कैसे नाउन की काम करते हैं, कैसे नाउन की तरह यूज होता है, कैसे ऑब्जेक्ट की तरह और कैसे कॉम्प्लीमेंट की तरह। समझ में आ गया? এবার দেখো ইনফিনিটিভ অ্যাডজেক্টিভের কিভাবে কাজ করছে। মাই টিচার গেভ মি হোমওয়ার্ক টু ডু, আমার শিক্ষক আমাকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন করতে। তাহলে এখানে গেভটা হয়ে গেল ভার্ব আর হোমওয়ার্কটা হয়ে গেল নাউন আর টু ডুটা কি ইনফিনিটিভ অ্যাডজেক্টিভ, কারণ হোমওয়ার্ককে এটা কোয়ালিফাই করছে। টু ডু, মাই টিচার গেভ মি হোমওয়ার্ক টু ডু মানে হোমওয়ার্কটা আমাকে করার জন্য আমার টিচার আমাকে দিয়েছিলেন। বুঝা গেল? তাহলে টু ডুটা ইনফিনিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। এবার দেখো ইনফিনিটিভ অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্বের কাজ কিভাবে করছে। সুস্মিতা ম্যাডাম কেম টু টিচ মি জিওগ্রাফি, সুস্মিতা ম্যাডাম এসেছিলেন আমাকে জিওগ্রাফি পড়াতে। বুঝা গেল? তাহলে কেমটা হয়ে গেল ভার্ব, টু টিচটা হয়ে গেল ইনফিনিটিভ অ্যাডভার্ব, কারণ এইটা জিওগ্রাফিকে কোয়ালিফাই করছে। ওকে, কি পড়াতে এসেছিলেন উনি? উনি পড়াতে এসেছিলেন জিওগ্রাফি। তাহলে সুস্মিতা ম্যাডাম কেম টু টিচ মি জিওগ্রাফি, উনি আমাকে জিওগ্রাফি পড়াতে এসেছিলেন। তাহলে टू टीचটা হয়ে গেল इंफिनिटिव एडवर्ब। अभी देखिए इंफिनिटिव कैसे एडजेक्टिव की काम करता है। माय टीचर गेव मी होमवर्क टू डू, मेरा शिक्षक मेरे को दिए थे होमवर्क करने के लिए। तो ये होमवर्क जो है ये है नाउन और टू डू जो है ये है इंफिनिटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? अभी देखिए इंफिनिटिव एडवर्ब की काम कैसे करते हैं। सुष्मिता मैडम केम टू टीच मी ज्योग्राफी, सुष्मिता मैडम आई थी मेरे को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए? ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। टू टीच एडवर्ब, ये ज्योग्राफी जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये केम जो है ये वर्ब है, ये जो है ये एडवर्ब है। टू टीच और ज्योग्राफी जो है ये है नाउन। समझ में आया? এবার দেখো ইনফিনিটিভের আরেকটা ভাগ আমি কি বলেছিলাম একটু আগে, বেয়ার ইনফিনিটিভ, যেটা কি উইদাউট টু, মানে যে ভার্বের আগে আমরা টু বসাবো না সেটা হয়ে যাবে বেয়ার ইনফিনিটিভ, আর যে ভার্ব মানে V1 এর আগে আমরা টু বসাবো সেটা হয়ে যাবে ফুল ইনফিনিটিভ বা ইনফিনিটিভ। নাম্বার 1, রাজ ক্যান সিং, রাজ গান গাইতে পারে। তাহলে ক্যানের পর আমরা লিখছি সিং, টু সিং না, সিং, এটা হয়ে গেল বেয়ার ইনফিনিটিভ। নাম্বার 2, আই উইল নট লেট ইউ গো, আমি তোমাকে যেতে দেব না, এখানে গোটা হয়ে গেল বেয়ার ইনফিনিটিভ। নাম্বার 3, শি নিড নট কাম হিয়ার, তার এখানে আসার প্রয়োজন নেই, তাহলে এখানে কামটা হয়ে গেল বেয়ার ইনফিনিটিভ। নাম্বার 4, মেক হিম স্ট্যান্ড হিয়ার, ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখো, তাহলে স্ট্যান্ডটা হয়ে গেল বেয়ার ইনফিনিটিভ। নাম্বার 5, আই স হিম ডু ইট, আমি তাকে এটা করতে দেখেছিলাম, তাহলে দুটা হয়ে গেল কি बेयर इंफिनिटिव। अभी देखिए बेयर इंफिनिटिव जो है यह है विदाउट टू, वर्ब का जो बेस फॉर्म है उससे पहले वो जब हम लिखेंगे उससे पहले कोई टू नहीं लिखेंगे तब वो हो जाएगा बेयर इंफिनिटिव। नंबर 1 एग्जांपल, राज कैन सिंग, राज गाना गा सकता है, ये जो सिंग है यह बेयर इंफिनिटिव। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये जो गो है यह है बेयर इंफिनिटिव। शी नीड नॉट कम हियर, उनको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो काम है बेयर इंफिनिटिव। मेक हिम स्टैंड हियर, उसे यहां खड़ा करके रखो, मतलब इंतजार करो, उसे खड़ा करके रखो, मेक हिम स्टैंड हियर, ये जो स्टैंड है ये है बेयर इंफिनिटिव। आई सॉ हिम डू इट, मैं उसे देखा था ये करते हुए, तो ये जो डू है ये है बेयर इंफिनिटिव। এবার দেখো নন ফাইনাইট ভার্বের আরেকটা টাইপ জেরান্ড, এটাকে বলা হয় ভার্বাল নাউন। আসলে তো এটা ভার্ব কিন্তু এটা नाउन काज करे। ओके, अभी देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब का और एक रूप जो है वो है जेरंड, इसका हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। ये एक्चुअली तो वर्ब है लेकिन ये नाउन का काम करता है। When the ing form of a verb is used as a noun, it is called a gerund. যখন ভার্বের ing ফর্ম সেটা
নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় তখন সেটাকে বলা হয় জেরান্ড। when the verb does the work of a noun মানে ভার্বটা নাউনের কাজ করছে, it does not work as an adjective or adverb। এটা কিন্তু কোনো অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের কাজ কিন্তু করে না, এটা ভালো করে খেয়াল রাখবে। আমি এখানে আন্ডারলাইন করেছি যে জেরান্ড ভার্বের আইএনজি ফর্ম, সেটা ভার্ব বোঝায় না, নাউন বোঝায়, এবং সেটা শুধু নাউনেরই কাজ করে, কোনো অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের কাজ করে না। ইট ইজ অলসো ইউজড ইন প্লেস অফ সাবজেক্ট, অবজেক্ট অর কমপ্লিমেন্ট। এটা সাবজেক্টের জায়গাও বসতে পারে, বা অবজেক্টের জায়গাও বসতে পারে, বা কমপ্লিমেন্টের জায়গাও বসতে পারে। আমি দেখিয়ে, when the ing form of a verb is used as a noun, it is called a gerund। when the verb does the work of a noun, ये वर्ब नाउन का काम करता है, और ये सिर्फ नाउन का ही काम करता है, ये कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम नहीं करता है। ठीक है, मतलब वर्ब V1 के संग ing जोड़ जाता है और ये नाउन का काम करता है, वर्ब का काम नहीं करता है। यही है जेरंड। ऐसा भी देखते हैं हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ये कभी कंफ्यूज हो जाता है कि किसी भी वर्ब का आईएनजी जो फॉर्म है वो लोग समझते हैं कि ये जेरंड है, ये जेरंड है, लेकिन ये जेरंड नहीं है। ही इज प्लेइंग मतलब वो खेल रहा है। ये जो प्लेइंग है ये है वर्ब, ये कभी जेरंड नहीं होता है। जेरंड कभी वर्ब का काम नहीं करता है, ये हर टाइम ये सिर्फ नाउन का ही काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये किसी सब्जेक्ट की जगह काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट की जगह और किसी कॉम्प्लीमेंट की जगह ये काम करता है। अभी देखिए यहां क्या मैंने लिखा, ही इज प्लेइंग, दे वर वॉचिंग टीवी, वो खेल रहा है, वे लोग टीवी देख रहे थे। ये तो आईएनजी फॉर्म है, प्ले प्लस आईएनजी, ये भी आईएनजी है, वॉच प्लस आईएनजी, लेकिन ये क्या काम कर रहा है इधर, ये वर्ब की काम कर रहा है, क्योंकि वो टीवी देख रहा है, वो लोग वो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, वो लोग टीवी देख रहे थे। ये कोई नाउन नहीं है, प्लेइंग वॉचिंग ये वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए ये जेरंड नहीं है, ये जेरंड नहीं। ठीक है, ये भी जेरंड नहीं। এবার দেখো, he is playing, they were watching TV। he is playing মানে সে খেলছে, তাহলে এখানে প্লে প্লাস আইএনজি কিসের কাজ করছে, ভার্বের কাজ। they were watching TV, তারা টিভি দেখছিল, এখানে কিসের কাজ করছে, এখানে না, এখানে ওয়াচ প্লাস আইএনজি, এখানে ভার্বের কাজ করছে, কোনো নাউনের কাজ হচ্ছে না, সেজন্য এটাও জেরান্ড না, এটাও জেরান্ড না। অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় যে কোনো ওয়ার্ডের সাথে আইএনজি লাগলে সেটা জেরান্ড হয়, কিন্তু না, আইএনজি লাগলে যদি সেটা নাউন হিসাবে ব্যবহার হয় তাহলে সেটা জেরান্ড। এবার দেখো, আই লাইক সুইমিং মানে সাঁতার আমার ভালো লাগে, আমার পছন্দ। সুইমিং ইজ মাই ফেভারিট স্পোর্ট, সাঁতার আমার একটা প্রিয় খেলা। তাহলে এখানে আই লাইক সুইমিং, লাইকটা হয়ে যাচ্ছে ভার্ব, সুইমিংটা কি, এটা হয়ে যাচ্ছে জেরান্ড। অবজেক্ট জেরান্ড আর নাউন, এখানে যেমন সুইমিংটা নাউন, সাবজেক্ট জেরান্ড, এখানে অবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট। নাম্বার 3, মাই ফেভারিট হবি ইজ সিঙ্গিং, আমার প্রিয় শখ হচ্ছে কি, গান করা, তাহলে এখানে সিঙ্গিংটা নাউন, কমপ্লিমেন্ট, জেরান্ড। নাম্বার 4, প্লেইং কার্ড ইজ নট অ্যালাউড হিয়ার। আরো একটা एग्जांपल দিয়ে দিলাম আমি, এখানে কিভাবে অবজেক্ট, সাবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্টের মানে জেরান্ডটা ইউজ হয়, তার সাথে আরো একটা एग्जांपल দিয়ে দিলাম যে প্লেইং কার্ড ইজ নট অ্যালাউড হিয়ার। প্লেইং কার্ড এখানে হয়ে গেল জেরান্ড। আই লাইক রিডিং পোয়েট্রি, আমি পদ্য পড়তে পছন্দ করি, রিডিংটা হয়ে গেল জেরান্ড। গিভিং ইজ বেটার দেন রিসিভিং, কিছু নেওয়ার থেকে দেওয়াটা অনেক ভালো, তাহলে এই দুটো হয়ে গেল জেরান্ড। আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে দিই যে জেরান্ডটা কি করে বুঝবে। দেখো এখানে বলছে আই অ্যাম সাইক্লিং, দেখো ভালো করে বুঝো, আই অ্যাম সাইক্লিং আমি সাইকেল চালাচ্ছি, তাহলে এখানে সাইক্লিংটা সাইকেল চালানো হচ্ছে। যদি বলা হয় যে সাইক্লিং ইজ মাই হবি, তাহলে আমি সাইকেলটাকে চালাচ্ছি, সাইকেল চালানোটা আমার হবি, তাহলে সাইক্লিং ইজ মাই হবি, সাইকেল চালানোটা হয়ে গেল তোমার জেরান্ড। এটা যদি বলা হয় যে মাই সিস্টার ইজ কুকিং, মাই সিস্টার ইজ কুকিং আমার বোন রান্না করছে, তাহলে কুকিংটা হয়ে গেল ভার্ব। এবার যদি বলা হয় কুকিং ইজ মাই সিস্টার্স হবি, তাহলে পরের সেন্টেন্সটা কি, কুকিং ইজ মাই সিস্টার্স হবি মানে রান্না করা আমার বোনের শখ।
প্রথমটা রান্না করছে, তারপরটা রান্না করা, গান করছে, গান করা, তারপর সাইকেল চালাচ্ছে, সাইকেল চালানো, খেলছে, খেলা। বোঝা গেল? আমি দেখিয়ে आई लाइक स्विमिंग, तैरना मुझे पसंद है। स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी, तैरना मेरा एक पसंदीदा खेला है। ये हो गया है ऑब्जेक्ट, जेरंड, नाउन, और ये हो गया, ये भी जेरंड है, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है। माई फेवरेट हॉबी इज सिंगिंग, गाना गाना मेरा पसंदीदा एक शौक है। यह हो गया कंप्लीमेंट। समझ में आ गया? ये तीनों के अलावा मैं और भी 3 एग्जाम्पल यहां लिखा कि प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलाउड हियर, आई लाइक रीडिंग पोएट्री, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। ये भी प्लेइंग है, जेरंड, रीडिंग है, गिविंग है, रिसीविंग है, ये सब जेरंड है। मैं और भी कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए। आईएनजी मतलब लिखने से जेरंड तो नहीं होता है, आप लोगों को मालूम हो गया अभी। और एक चीज देखिए कि माई सिस्टर इज कुकिंग, मेरी बहन खाना पका रही है। अब ये वो कमी कर रहे हैं, ये जो कुकिंग है ये है वर्ड, और कुकिंग इज माई सिस्टर्स हॉबी, खाना पकाना मेरी बहन की शौक है। तो वो पहला सेंटेंस मैंने जो बोला, माई सिस्टर इज कुकिंग, वो खाना पका रही है अभी, शी इज कुकिंग। और दूसरा जो सेंटेंस बोला कि कुकिंग इज अ हॉबी, और कुकिंग इज माई सिस्टर्स हॉबी, खाना पका रही है और ये खाना पकाना, जो कर रही है और वो चीज करना। मतलब साइकिलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, आई एम साइकिलिंग, आई एम साइकिलिंग मतलब मैं साइकिल चला रहा हूं, और साइकिलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, ये साइकिल चलाना जो है वो है मेरा एक पसंदीदा खेल। तो अभी समझ में आप लोगों को कि आईएनजी लिखने से वो जेरंड नहीं होता है, ठीक है? वो जब नाउन का काम करता है तभी वो जेरंड होता है। এবার দেখো জেরান্ড হচ্ছে ভার্ব প্লাস নাউন, আমরা ওটাকে বলি ভার্বাল নাউন। ইনফিনিটিভ দেখো ভার্ব প্লাস নাউন, বুঝা গেল? তাহলে এখানে এই একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে, ভার্ব প্লাস নাউন, এটাও ভার্ব প্লাস নাউন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে কিছু কিছু জায়গায় আমরা ইনফিনিটিভও লিখতে পারি বা জেরান্ডও লিখতে পারি। বুঝা গেল? দুটোই ঠিক। যেমন নাম্বার 1, টু ওয়াক ইজ আ গুড এক্সারসাইজ, মানে হাঁটাটা একটা ভালো অনুশীলন। ঠিক এই টু ওয়াকটা হয়ে গেল ইনফিনিটিভ। তার জায়গায় আমি যদি বলি ওয়াকিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ, সেটাও ঠিক, যে হাঁটা একটা ভালো অনুশীলন, সেটা টু ওয়াকও আমরা লিখতে পারি বা ওয়াকিং। এটা হলো ইনফিনিটিভ, এটা জেরান্ড। আরেকটা एग्जांपल দেখো, টু সি ইজ টু বিলিভ, কিছু দেখা মানে বিশ্বাস করা। তাহলে টু সি, টু বিলিভ দুটো ইনফিনিটিভ, এরই জায়গায় আমরা কি করলাম জেরান্ড বসাচ্ছি। সিং ইজ বিলিভিং মানে দেখা হচ্ছে বিশ্বাস করা। अभी देखिए जेरंड मतलब वर्ब प्लस नाउन, इंफिनिटिव मतलब वर्ब प्लस नाउन, मतलब ये भी वर्ब प्लस नाउन है, ये भी वर्ब प्लस नाउन है। तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना, जेरंड के जगह इंफिनिटिव, यही मैंने वो लिखा। एक नंबर एग्जांपल, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब टहलना एक बहुत अच्छा अनुशीलन है, एक व्यायाम है। तो उसके जगह मैंने क्या लिखा, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब टहलना एक बहुत ही अच्छा अनुशीलन है। ये जो है टू वॉक इंफिनिटिव, वॉकिंग जेरंड। और एक एग्जांपल देखिए, टू सी इज टू बिलीव, कुछ देखना मतलब वो विश्वास करना। टू सी ये जो है इंफिनिटिव, इसके जगह क्या मैंने लिखा, सिंग इज बिलीविंग, मतलब कुछ देखना वो विश्वास करना। ये इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव, ये जेरंड, ये जेरंड, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। এবার দেখো নন ফাইনাইট ভার্বের থার্ড ফর্ম যেটা পার্টিসিপল, এটাকে বলা হয় ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ। এর তিনটে ভাগ আছে, এক হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, দুই হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল, তিন হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল। প্রথমটা কি আছে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, v1 প্লাস ing ইজ ইকুয়াল টু v4, মানে কোন ওয়ার্ড তার সাথে ing যোগ করলে v1 আমরা কি জানি, সিম্পল প্রেজেন্ট যেটা বলি, প্লে প্লেড প্লেড, ডু ডিড ডান, ডু v1 ডান v3, তাহলে ডু এর সাথে যদি ing যোগ করি ডুইং হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে v4, আর সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। বুঝা গেল? তাহলে the form of a verb ending in ing which is used in forming continuous tense and as an adjective, তাহলে ভার্বের কোন ফর্ম তার সাথে যদি ing যোগ করি এবং আমরা যদি কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝাই, সেটা হয়ে যায় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আবার সেটা অ্যাডজেক্টিভেরও কাজ করে। বুঝা গেল? নাম্বার 2, পাস্ট পার্টিসিপল v3, v3 কোনটা বললাম, গো ওয়েন্ট গন, গন হচ্ছে v3, ডু ডিড ডান, ডান হচ্ছে v3, ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন, ব্রোকেন হচ্ছে v3, তাহলে সেটা হয়ে গেল পাস্ট পার্টিসিপল।
the form of a verb typically ending in ed which is used in forming perfect tense and as an adjective. তাহলে সব ওয়ার্ডেরই সব ভার্বের v3 টা কিন্তু ed হয় না, তাই না? এইমাত্র যেমন বললাম ব্রেক, ব্রোক, ব্রোকেন, en হয়ে গেল ব্রেক থেকে ব্রোকেন। ওয়াচ, ওয়াচড, ওয়াচড, ed হলো। সি, স, সিন, সেটাও হলো না, সিনটা v3। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ed দিয়ে শেষ হয় v3 টা। ওকে, নাম্বার 3 পারফেক্ট পার্টিসিপল। পারফেক্ট পার্টিসিপলটা কি? হ্যাভিং প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল, মানে পাস্ট পার্টিসিপল v3 তার আগে আমাদের একটা হ্যাভিং লিখতে হয়। ওকে, সেটা হয়ে যায় পারফেক্ট পার্টিসিপল। Perfect participle are used to indicate that one event happened before another. মানে পারফেক্ট পার্টিসিপলটা আমাদের বোঝায় যে দুটো ইনসিডেন্ট যেটা ঘটেছে, প্রথম ইনসিডেন্টটা যেটা ঘটেছে সেটার ক্ষেত্রে আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল ইউজ করব। মানে একই সময় পরপর দুটো ঘটনা ঘটেছে, প্রথম যে ইনসিডেন্টটা ঘটেছে সেখানে আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপলটা ইউজ করব। বুঝে গেল? এবার প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের एग्जांपलটা দেখো। হি ইজ প্লেইং, সে খেলছে। দে ওয়্যার প্লেইং, তারা খেলছিল। সেন্টেন্সটা কি আছে? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, হি ইজ প্লেইং। সেন্টেন্সটা কি আছে? দে ওয়্যার প্লেইং, তারা খেলছিল। এটা কি? এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে এইটাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটাও কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এটা দেখো ভালো করে বুঝো, এই সেন্টেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে, এই সেন্টেন্সটা কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউয়াস আছে, কিন্তু এখানেও আইএনজি, এখানেও আইএনজি। এটাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এটা কিন্তু তোমরা গুলাবে না যে এটা সেন্টেন্সটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস আছে মানে এটা পাস্ট পার্টিসিপল হবে, তা না। কারণ পাস্ট পার্টিসিপল আমি এইমাত্র কি লিখলাম এখানে? কোথায় লিখলাম? v3। ইজ ইট v3? নো, দিস ইজ নট v3, রাইট? তাহলে এটাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। বুঝে গেল? এবার নাম্বার 2টা দেখো। বার্কিং ডগস সেল্ডম বাইট, মানে যেসব কুকুর বেশি ঘেউ ঘেউ করে তারা খুব কমই কামড়ায়। তাহলে এখানে বার্কিং ডগস, এখানে তো আইএনজি, এটা আইএনজি মানে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, কিন্তু এটা এই যে ডগস নাউনটাকে বুঝিয়েছে এখানে যে কেমন কুকুর। বার্কিং ডগস, যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার হলো। ওকে, হি জাম্পড ফ্রম আ রানিং বাস, সে একটা চলন্ত বাস থেকে জাম্প করেছিল। তাহলে কেমন বাস, নাউনটা কি? বাস। কেমন বাস? চলন্ত বাস বা চলমান বাস। তাহলে সেটা হয়ে গেল एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल। बुझा गया? अभी देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब का और एक जो रूप है पार्टिसिपल, इसको हम लोग कहते हैं कि वर्बल एडजेक्टिव है। तो वर्ब लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है? और इसका जो पार्टिसिपल का 3 प्रकार है, पार्टिसिपल 3 प्रकार का है। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो है v1 प्लस आईएनजी इज इक्वल टू v4, मतलब प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गया। प्ले, प्लेड, प्लेड, v1 प्ले, उसके संग जब हम लोग आईएनजी लिखते हैं तो प्लेइंग हो गया, वो है v4। नंबर 2 जो है पास्ट पार्टिसिपल v3। नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हैविंग प्लस ये v3। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कैसे हम लोग समझेंगे? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी, ये वर्ब का वही फॉर्म है जिसके संग मतलब वो खत्म होता है आईएनजी लिख के, which is used in forming continuous tense and as an adjective। वो हम लोग यूज करते हैं किसी कंटिन्यूअस टेंस समझाने के लिए और कभी कभी एडजेक्टिव भी समझाने के लिए, या उसका भी काम करता है, ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टिपिकली एंडिंग इन ed which is used in forming perfect tense and as an adjective। ये है प्रेजेंट, ये है कंटिन्यूअस टेंस और ये है परफेक्ट टेंस, और दोनों ही एडजेक्टिव में यूज होता है। और ये जो है ये है v3, मतलब डू, डिड, डन, डन v3 है, गो, वेंट, गॉन, गॉन v3 है, लेकिन ज्यादातर ये ed से ही खत्म होता है v3, जैसे कि वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, ठीक है? और परफेक्ट कंटिन्यूअस हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर। दो इंसिडेंट जो मतलब एक आगे उसके बाद और एक तुरंत जो घटता है, तो पहला वाला जो है इंसिडेंट जो घटा, वो जब हम लोग बोलते हैं उसके संग मतलब वो हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से लिखते हैं, ठीक है? अभी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे वर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे, तो ये खेल रहा है आईएनजी, दे वर प्लेइंग ये भी आईएनजी। ये टेंस क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये टेंस क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये प्लेइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ये जो प्लेइंग है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये लेकिन पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो है v3, याद रखिए आप लोग। ये भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी है, इसीलिए ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है?
नंबर 2, barking dog seldom bite. भौंकता हुआ कुत्ता शायद ही कभी कभी ये करता है। तो ये कैसा कुत्ता है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक कुत्ता को, एक कुत्ते को डिस्क्राइब कर रहा है, भौंकते हो जो कुत्ते भौंकते हैं। तो ये है एडजेक्टिव, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये आईएनजी है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की हिसाब से ये यहां लिखा हुआ है क्योंकि डॉग्स को डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्या है? ही जंप फ्रॉम अ रनिंग बस, चलती हुई बस से उसने जंप किया। बस कैसी थी? चलती हुई थी, मतलब ऑन मोशन, उससे जंप किया। तो ये बस जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रखे, ये रनिंग, ये है एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। এবার একটা জিনিস দেখো যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর জেরান্ডের মধ্যে একটা ডিফারেন্স দেখো। এটা হয়তো আমাদের একটু মাঝে সাঝে আমরা গুলিয়ে ফেলি। ভার্ব v1 প্লাস ing ইজ ইকুয়াল টু নাউন, যেটাকে আমরা একটু আগে আমি বোঝাচ্ছিলাম যে ভার্ব v1 এর সাথে ing যোগ হলে যেটা নাউনের কাজ করে সেটাকে আমরা বলি জেরান্ড। আর ভার্ব v1 প্লাস ing যেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে কন্টিনিউয়াস টেন্স হিসেবে ইউজ হয় বা অ্যাডজেক্টিভ, সেটাকে আমরা কি বলি? সেটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। বুঝে গেল? একটা ভার্বের কাজ করছে আর একটা নাউনের কাজ করছে। যেমন এক্সাম্পলটা দেখো, সুইমিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ, সাঁতার কাটা একটা ভালো অনুশীলন। হি লাইক সুইমিং, সে সাঁতার কাটা পছন্দ করে। এটা হয়ে গেল জেরান্ড, কারণ এখানে নাউনের কাজ করেছে। এবার বলছে হি ইজ রানিং, সে দৌড়াচ্ছে। এটা কি? ইউজড অ্যাজ কন্টিনিউয়াস টেন্স, সে দৌড়াচ্ছে। আই স রানিং ম্যান, দৌড়াতে মানে দৌড়াতে থাকা একটা লোককে আমি দেখেছিলাম। তাহলে এটা কি হয়ে গেল? এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স হিসেবে ইউজ হয়েছে। আর এটা কি? এটা অ্যাডজেক্টিভ, আইএনজি আছে কিন্তু এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয়েছে। বুঝে গেল? এটা হয়ে গেল প্রেজেন্ট पार्टिसिपल और ये दुটো হয়ে গেল जेरंड। अभी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाता है। अभी अभी मैंने जो कहा कि वर्ब v1 प्लस ing जो नाउन का काम करता है उसे हम लोग जेरंड बोलते हैं, और v1 प्लस ing जो वर्ब का काम करता है उसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वो कंटीन्यूअस टेंस कभी काम करता है और एडजेक्टिव। नंबर 1, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक बहुत अच्छा एक अनुशीलन है। ही लाइक स्विमिंग, वो तैरना पसंद करता है। तो ये जो है दो स्विमिंग स्विमिंग ये है जेरंड क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है इधर। और ये देखिए ही इज रनिंग, यूज्ड एज कंटीन्यूअस टेंस, वो दौड़ रहा है। आई सॉ अ रनिंग मैन, दौड़ते हुए एक आदमी को मैंने देखा था। तो यह है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये मैन जो है कैसा है? दौड़ता हुआ। तो यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, এবার দেখো পাস্ট পার্টিসিপলটা নন ফাইনাইট ভার্বের সেকেন্ডে পার্ট ভার্বটা আছে পাস্ট পার্টিসিপল। ইট রিপ্রেজেন্টস আ কমপ্লিটেড অ্যাকশন, মানে এইটা বোঝায় যে কাজটা আমাদের হয়ে গেছে, যেটা সেটা মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেমন চলছে বা চলছিল কন্টিনিউয়াস, আর এইটা পুরো কাজটা বোঝায় যে হয়ে গেছে। মাই ফাদার হ্যাজ গন টু অফিস, আমার বাবা অফিসে চলে গেছে। দেখো v3 গো ওয়েন্ট গন, তাহলে এটা হয়ে গেল পাস্ট পার্টিসিপল। হি হ্যাড ফিনিশড হার ওয়ার্ক, তাহলে এখানে কি? ফিনিশড, সে তার কাজটা শেষ করেছিল। বুঝা গেল? তাহলে এখানে বলছে আমার বাবা অফিস চলে গেছে আর সে তার কাজটা শেষ করেছিল। v3 v3 ফিনিশ ফিনিশ ফিনিশ, এটা হয়ে গেল কি? পাস্ট পার্টিসিপল। এখানে দেখো ফ্রাইড রাইস টেস্টেস ডিলিশিয়াস, দিস ইজ আ ব্রোকেন এগ, তাহলে এখানে দেখো ফ্রাই v3 টা কি? ফ্রাই ফ্রাইড ফ্রাইড। এখানে v3 আমরা লিখছি ভার্বে কোন ফর্মটা? v3, কিন্তু এখানে আমরা কি বোঝাচ্ছি না যে কোনো কাজ। গন মানে কি? চলে গেছে, চলে গেছে। ফিনিশ মানে কাজটা শেষ করে ফেলেছে। এখানে আমরা কি বলছি? রাইস যেটা নাউন আছে সেটাকে আমরা বলছি কি? ফ্রাইড, মানে ভার্বের v3 ফর্ম যেটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বোঝাচ্ছে। কেমন চাল বা কেমন ভাত? এটা এটা ভাজা। ফ্রাইড রাইস টেস্টেস ডিলিশিয়াস, মানে খেতে খুব সুস্বাদু। পরের সেন্টেন্সটা দেখো দিস ইজ আ ব্রোকেন এগ, তাহলে ব্রোকেন ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন v3 ডিম, ডিমটা কি নাউন? কেমন ডিম না ব্রোকেন, তাহলে এই দুটো কি এখানে एडजेक्टिव हिसाब से ব্যবহার করা হয়েছে। বুঝা গেল? अभी देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल। इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीटेड एक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक काम जो मतलब पूरा खत्म हो गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो चल रहा है कंटिन्यूअस, पास्ट पार्टिसिपल जो काम पूरा खत्म हो गया। एग्जांपल क्या है? माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस,
मेरा पापा ऑफिस चले गए हैं. Gone V3, go went gone V3. He had finished his work. ठीक है, वो उसका जो काम था वो मतलब फिनिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, वो काम हो गया था. मेरे पापा ऑफिस चले गए हैं और वो उसका काम पूरा खत्म कर चुका था. तो ये जो है V3 यहां है क्या, वर्ब है. ठीक है, तो ये दो सेंटेंस जो है गॉन और गॉन एंड फिनिश, ये दो है पास्ट पार्टिसिपल, और ये दोनों ही समझ रहे हैं कि ये काम हो चुका है. लेकिन ये दो जो एग्जांपल है, फ्राइड राइस टेस्ट्स डिलीशियस. फ्राइड राइस ये तो है नाउन, और ये भी है नाउन, ये है नाउन, और ये है एडजेक्टिव, ये भी है एडजेक्टिव. ये जो दो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. ये फ्राइड है और ब्रोकन है. ये V3 है, फ्राइड फ्राइड फ्राइड. लेकिन यह क्या काम कर रहा है, कैसा चावल, उबला हुआ चावल, बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है. तो ये है एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइस को डिस्क्राइब कर रहा है. ये जो है दिस इज अ ब्रोकन एग, ये जो है ये कौन सा अंडा है जो टूटा हुआ है, ब्रोकन. ये अंडा नाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये जो है ये भी है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है, এবার দেখো আমরা লাস্ট যেটা আছে পারফেক্ট পার্টিসিপল. পারফেক্ট পার্টিসিপল আমরা কি জেনেছি যে হ্যাভিং প্লাস V3, আর যে দুটো কাজ ধরো পরপর অতীতে হয়েছে, যে কাজটা প্রথমে শেষ হয় সেটাকে আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল দিয়ে সেটাকে আমরা বোঝাই. अभी देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब का जो थर्ड जो रूप है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है. और मैंने जो कहा आप लोगों को, मतलब पास में दो काम जो मतलब एक काम होने के बाद और एक काम हुआ, पहला वाला काम जो है वो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल देके समझाते हैं. देखो हैविंग पार्कड द कार ही एंटार्ड द सिनेमा हॉल. তাহলে পার্ক এটা V3 আমি আগে বলেছিলাম, V3 এখানে হ্যাভিং কমপ্লিটেড মাই হোমওয়ার্ক আই ওয়েন্ট টু স্কুল. সে গাড়িটা পার্ক করে সিনেমা হলে প্রবেশ করেছিল. আর এইটা কি, আমি আমার হোমওয়ার্কটা শেষ করে আমি স্কুলে গেছিলাম. अभी देखिए हैविंग पार्क्ड द कार ही एंटर्ड द सिनेमा हॉल, मतलब गाड़ी पार्क करने के बाद वो सिनेमा हॉल में घुसे थे. और ये जो है हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क आई वेंट टू स्कूल, मेरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने स्कूल गया था. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है. তো আশা করি তোমরা ভালোমতো বুঝতে পেরেছো যে নন ফাইনাইট ভার্ব কাকে বলে, কয় প্রকার, সেই ব্যাপারটা পুরো আমি তোমাদের আজকে পরিষ্কার করে দিয়েছি. তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝে গেছো, এটা কনসেপ্টটা পুরো ক্লিয়ার হয়েছে. আর যদি তোমাদের কোথাও কোনো অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে জানাবে, আমি তাহলে তোমাদের আরো সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করব. আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা ভিডিওটাকে শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে. আর যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমাদের এগুলো খুব কাজে লাগছে তাহলে চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে.